Résumé du projet quoi? La légende, مشروع الأسطورة. A. Définition de la légende. تعريف الأسطورة. En français, la légende est un récit imaginaire qui mélange le réel et le merveilleux. En arabe, بالعربية الأسطورة هي قصة خيالية تمزج بين الواقع والعجائب. En français, elle sert à expliquer l'origine d'un lieu ou d'un personnage. En arabe, وهي تستعمل تفسير أصل مكان ما أو شخصية معينة. بالفرنسية, on enrichit le nom avec des expressions comme le complément gênant. بالعربية, نقوم بإفراد اسم بإضافة مثل المضاف إليه. Exemple مثال, un guerrier de légende, محارب من الأسطورة. 2. Séquence 1. Le portrait du héros, الوصف الوطن. En français, dans cette séquence, on décrit les qualités du personnage légendaire. En arabe, في هذا الجزء نقوم بوصف صفات الشخصية الأسطورية. En français, on utilise des adjectifs valorisants comme brave ou magnifique. En arabe, نستخدم صفات مثل شجاع أو رائع. 3. Séquence 2. L'explication du lieu, تفسير المكان. En français, on raconte comment un lieu a été créé par un événement magique. Arabe, نروي كيف ظهر مكان ما بسبب حدث سحري. En français, on utilise le pronom relatif qui pour éviter de répéter le nom. En arabe, نستخدم الاسم الموصول الذي ليتجنب تكرار الاسم. Exemple, la montagne qui touche le ciel. الجبل الذي يلمس السماء. Français, on emploie le passé composé pour raconter les actions terminées. En arabe, نستعمل الماضي المركب le passé composé بسبب الأحداث التي انتهت. 4. La structure de la production écrite. هيكل التعبير الكتابي. Français, l'histoire commence souvent par il y a très longtemps. Arabe, تبدأ القصة غالبا بالرباط منذ زمان بعيد جدا. Français, le milieu de l'histoire raconte un changement soudain. En arabe, منتصف القصة يحكي عن تغيير مفاجئ. Français, la fin de l'histoire commence par depuis ce jour. En arabe, تنتهي القصة برباط منذ ذلك اليوم. Français, as dans le nom actuel du lieu ou de l'objet. En arabe, وهي تعطي الاسم الحالي للمكان أو الشيء. Pour ne pas faire des fautes, faites des phrases courtes. Sujet plus verbe plus complément. لتجنب الأخطاء اكتبوا جملا قصيرة. سعيد في مفعول به. N'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet. Quand vous utilisez l'auxiliaire être. لا تنسوا مطابقة اسم مفعول مع الفاعل عندما تستخدمون الفعل المساعد. être للمؤنث إضافة